अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने पेज नंबर 70 तक जितना भी हिस्सा था इसको मुकम्मल कर लिया है और आज इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मौलाना हाली अंग्रेज़ी मुतलक नहीं जानते थे, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली अंग्रेज़ी दान नहीं थे। वो अंग्रेज़ी ज़बान को ज़्यादा बारीक बीनी से नहीं जानते थे। एक आध बार सीखने इरादा किया, ना हो सका। कुछ मौक़ों पर उसने ये इरादा भी कर लिया था कि मुझे अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी चाहिए थी या ये ज़बान मुझे आनी चाहिए थी। लेकिन हैरत यह है कि मगरबी तालीम व तहज़ीब के मंशा यानी मकसद को जितना वो समझते थे उस वक़्त बहुत अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता भी नहीं समझते थे। लेकिन अंग्रेज़ी न जानने की वजह से भी वो मतलब इतना जानते थे, उस तहज़ीब, वो तमद्दुन, सकाफ़त, कल्चर को इस कदर वो जानते थे, उससे आशना और वाकिफ़ थे। हम कह सकते हैं कि उस वक़्त के बड़े बड़े आलिम भी उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते थे। उनके कलाम और उनकी तसानीफ़ यानी बुक्स उनकी शाहिद है, इस बात की गवाह है कि वो जो समझते थे वो करके दिखाया। यानी उनके कौलो फ़ैल में कोई तज़ाद नहीं, जो वो कहते थे करके दिखाते थे, प्रैक्टिकल सबूत थे। आज सैकड़ों तालीम याफ्ता मौजूद है, लेकिन उनमें से कितने हैं जिन्होंने उनका अशरे अशीर 10वीं का 10वां हिस्सा भी किया हो। यानी आज इतने तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर्स हमारे समाज में मौजूद है, लेकिन उन्होंने फिर भी इसका 10वां 20वां यानी उसका छोटा हिस्सा भी अदा नहीं किया है जो हाली ने किया। फिर यही नहीं कि हमारे शायरों और मुसन्निफ़ों की तरह वो बिल्कुल ख़याली शख्स थे। यानी हाली के बारे में लिख रहा है कि यहाँ आथर कि वो ख़याली शख्स नहीं थे, जो वो कहते थे वो इस पर बाअमल भी रहते थे, खुद किया करते थे, बल्कि जो कहते और समझते थे उस पर आमिल भी थे। जो वो कहते थे, जो समझते थे उस पर भी अमल भी करते थे। आदमी मुफक्किर भी हो और अमली भी हो, ऐसा शाज़ होता है। यानी एक आदमी अमली भी हो और फिर मुफक्किर भी हो, यानी फ़िक्रमंद भी हो, फ़िक्र करने वाला भी हो, बड़ा स्कॉलर भी हो, अमल करने वाला भी हो। और ऐसा कभी कभी होता है, फिर यानी दुनिया में ऐसा लगभग लगभग नहीं होता है। जो स्कॉलर बड़े बड़े होते हैं वो अमलन कमज़ोर होते हैं, और जो आलिम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करते हैं और वो दूसरे पहलू से शायद कमज़ोर होते हैं। ताहम मौलाना ने अपनी बिसात के मुवाफ़िक यानी अपनी ताकत के मुताबिक अमली मैदान में भी अपनी दो यादगारें अपनी मेमोरेबल छोड़ी है। एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया जो अब हाली स्कूल के नाम से मौसूम है, यानी इसका ये नाम दिया गया है। और एक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की जिससे पानीपत वाले मुस्तफ़ीद होते हैं। इसने एक लाइब्रेरी भी कायम की, इससे आज तक पानीपत वाले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक बड़े आलिम होने की हैसियत से उसने ये काम किया है। ये एक सवाल का जवाब भी है, लिहाजा इसको यहाँ ये पॉइंट खुसूसन आप याद रख सकते हैं। मौलाना कमज़ोर और बेकसों के बड़े हामी थे, यानी वो मंडों, मिस्कीनों, यतीमों, फुकरा, कमज़ोरों के हामी थे, ख़ासकर औरतों के, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फ़िरका है। यानी वो कम्युनिटी औरतें जो हैं ये मतलब बेकस है, कमज़ोर है, निहत्ते हैं, उन पर ज़माने इब्तिदा से ही उन पर ज़ुल्म व जौर रखा गया है। उन्होंने हमेशा हिमायत की, उन्होंने हमेशा से हिमायत की है। मुनाजात भी और चुप की दाद ये दो नज़में हैं, उनकी नज़ीर हमारी ज़बान में क्या हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान में नहीं। यानी ये ऐसी नज़में हैं जिनकी नज़ीर हमारी ज़बान में शाज़ ही मिलती है। इनकी मिसालें हमारी ज़बान में नहीं है, हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान में नहीं मिलेंगी। इन नज़मों के एक एक मिसरा से खुलूस, सिंसियरिटी, जोश, जज्बा, हमदर्दी, सिंपैथी और असर इफ़ेक्टिव वो नज़में हैं। इनमें अफेक्ट है। नज़में नहीं दिल जुगर के टुकड़े, ये नज़में नहीं कही जा सकते बल्कि ये दिल जुगर के टुकड़े हैं। लिखना तो बड़ी बात है, कोई इन्हें बेचश्म नाम पढ़ नहीं सकता। यानी जब कोई इन नज़मों को पढ़ता है वो ज़रूर रोता है। यानी इनमें ज़बरदस्त हिमायत की गई है औरतों की, उन बेवाओं की जिनके शौहर मर गए हैं, फिर वो किन मसाइबों से दुचार होते हैं। यानी इन नज़मों को इस तरह से मुखातिब भी होते हैं, ए माओ, बहनों, बेटियों, मुल्कों की इज़्ज़त तुमसे है, तुम कौमों की हो शहज़ादियाँ, मुल्कों की हो आबादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है, तुम गमगीन दिलों की हो शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। यानी इस तरह वो इससे मुखातिब है औरतों को। यानी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और
جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے ہوں گے۔ جن نے ان کا کلام پڑھا وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید روتے تھے، بسورتے تھے، ہر وقت رونی صورتیں بناتے تھے۔ ان میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا، درد سے بھرا ہوا تھا، اور اس ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا، ذرا سی ڈیس سے وہ ٹوٹ جاتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبیعت انسان تھے، خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے کلام میں کہے کہے ظرافت اور زیادہ طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو ان کا کلام ہے کہے کہے اس میں نظر آ سکتی ہے ظرافت کی مثالیں، ہنسنے ہنسانے کی مثالیں، طنزیہ اور کرٹیسزم کہے کہے نظر آتا ہے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے وہ۔ جدید تعلیم جو ہے، جو نئی سویلائزیشن جو ہے، وہ سائنسی تعلیم کے وہ بڑے حامی تھے، حمایت کر رہے تھے، اور اس کی اشاعت و تلقین میں مقتور بر کوشش کرتے رہے، اور اس کی تلقین، اس کو پھیلانے میں، سرکولیٹ کرنے میں اس نے حتی الامکان کوشش کی۔ لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ ہمارے طلباء کو جب وہ ہمارے طلباء کو دیکھتا تھا وہ تھوڑے مایوس ہو گئے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بھائی آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرہ پن کے، جوکنگ کے، اس میں خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلباء سے اسے اعلیٰ توقع تھی۔ یعنی جب یہ پیپر اس کے سامنے آیا، جب یہ رسالہ اس کے سامنے آیا، تو جب اس نے دیکھا اس میں کس قسم کے مضامین شامل ہوئے ہیں، تو اس نے دیکھا مطلب یہ گھٹیا مضامین ہیں، کمتر درجے کے مضامین ہیں۔ مطلب مجھے توقعات، بڑی توقعات ان سے تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ لہٰذا وہ اس علی گڑھ جو سر سید احمد خان کی تحریک ہے، سر سید احمد خان کا کالج ہے، وہ ان طلباء سے پھر مایوس ہو گئے۔ وہ کہتے تھے ان سے بڑی توقعات ہم نے ان سے بڑی توقعات وابستہ کی تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول، خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو ترجمہ نہیں کیا گیا تاکہ وہ نمونے کا کام دے۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے خود کوئی ڈرامہ لکھے، لیکن سٹیج سے واقف نہ ہونے اور عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھے۔ یعنی حالی چاہتے تھے کہ اردو زبان میں بڑے ڈرامے لکھے جائے، جیسے شیکسپیئر اور وغیرہ ڈرامہ نگاروں نے انگریزی زبان میں ڈرامے لکھے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اس قدر ڈرامے لکھیں، اس اعلیٰ درجے کے ڈرامے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مطلب اس سے ایسا نہیں ہو سکا، یا ترجمہ بھی نہیں ہو سکے ایسے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ میں ڈرامے لکھوں، لیکن اسے اسٹیج سے ناواقف تھا، اسے پتہ نہیں تھے مطلب کس طرح ڈرامے لکھے جاتے ہیں، یا وہ اس گر سے، اس راز سے، بید سے ناواقف، ناآشنا تھے، انفیملیئر تھے، اسے یہ پتہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس لیے جو اس کی یہ تمنائیں تھی یہ پوری نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پر جو کچھ بھی آتھر اس کے ریگارڈنگ لکھ رہا ہے یہ قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے صحیح باتیں ہیں۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنا، اس کی دو وشز، ڈیزائرز، خواہشیں تھی۔ ایک تو اردو زبان میں تذکر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے، اور کوئی بات بھی تھی جو اس کے ذہن سے نکل گئی ہے، اب جو اس کے ذہن میں نہیں رہی ہے، یعنی آتھر کے ذہن سے وہ بات محد ہو گئی ہے جو وہ لکھنا چاہتا تھا۔ جب میرا تقرر، یعنی جب یہاں مولوی عبدالحق کا تقرر اورنگ آباد میں ہوا، تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے۔ پھر اس نے خط لکھا حالی کو، کہا کہ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے، خوشگوار ہے، بڑھیا ہے، پانی بہت لطیف ہے، میٹھا ہے، جس مقام پر ہم رہتے ہیں وہ بہت ہی پرفضا ہے، آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئے، صحت کو بھی فائدہ ہوگا، جو کام آپ کرنا چاہتے وہ بھی آسانی سے انجام پا جائے گا، کوئی مخل اوقات بھی نہ ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ یعنی کوئی مخل اوقات نہیں ہوگا، کوئی بیکار اوقات نہیں ہوگا، جو وہ چاہتے ہیں وہ خوش ہوں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب رضامند نہ ہوئے۔ عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناسازگار رہتی، اس کی طبیعت ناسازگار رہتی تھی۔ ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے، تو اس وقت جو حالی کے عزیز و اقارب تھے انہوں نے حالی کو نہیں مانا، اور یہ حالی بوڑھا ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، طبیعت اس کی ناسازگار سی، اور اس کو دعوت دی تھی عبدالحق نے کہ آپ یہاں آئیے، تشریف لائیے، تو لیکن اس نے اس کو مناسب نہیں جانا۔ ایسی حالت میں اتنی دور دراز کا خلاف
सफ़र खिलाफ मसलहत है, खिलाफ हिकमत है। मौला ने सब कुछ कैफियत मुझे लिख भेजी और साथ ही ये भी लिख दिया कि जब तुम इधर आओ तो 1-2 रोज़ के लिए पानीपत भी चले आना, इस वक्त मेरे साथ तुम्हारे साथ हूँगा। तो फिर इंशाअल्लाह फिर कोई चोन चराब भी नहीं करेगा, कोई एक्सक्यूज़ हम नहीं देंगे। जब मैं गया तो बीमार हो चुका और बीमारी ने इतना तोल खींचा कि जान, यानी जब मौलवी अब्दुल हक पानीपत गए उस वक्त वो बिल्कुल बीमार हो गए थे और बीमारी ने इतना तोल पकड़ लिया था कि अब वो यानी बीमार इस कदर हुए थे कि अब कुछ इससे बन ना पाया, तो वो फिर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो सबक आपने पढ़ा है, सबक में ज़ाहिर सी बात है आपको याद होगा कि इसमें कुछ आदात और अतवार के बारे में बताया गया है जो हाली के मैनर्स थे, जो उसके हैबिट्स थे, जो उसकी आदतें हैं, खसलतें हैं, उसकी जबलतें हैं, उनके बारे में बताया गया है। वो किस किस्म का, किस काइंड और व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज, कैसा आदमी था। एंड ये तमाम बातों अर्ज़ करने के अलावा जो आथर अब्दुल हक है उसने आपको ये भी बताया उसने कौन से काम किए हैं। यानी उसने एक लाइब्रेरी बनाई है, एक स्कूल बनाया है, तो इसके मुतल्लिक भी ये बताया गया है। और तमाम मतलब जो आथर ने इसमें समेटने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, वो यही इसके औसाफ जो है आदात अतवार के बारे में बताने की कोशिश की है। लिहाजा हमें यही याद रखना है कि जो सबक था ये खाका था, खाका निगारी पर नोट जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। लिहाजा यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन को उठाएंगे। तब तक के लिए आप खुदा के हवाले बैठ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।